सरताज गुल साहिबा। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। आज आपने मुझे बजट पे बोलने का मौका दिया। आज जुमे का मुबारक दिन है, तो जब मैं सुबह तशरीफ लेकर आई, अभी हाय हाय निकलेंगी, सब्र करो। गौर से सुने, आपस में हौसले के साथ एक दूसरे को सुने। जब मैं आज सुबह आई जुमे के मुबारक दिन, तो मेरे कुछ सीनियर ख्वाजा आसिफ साहब और शाह साहब आज ये बता रहे थे कि कुछ लोग सियासत कैसे करते हैं और हमारी पार्टी को सियासत कैसे करनी चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई ख्वाजा साहब की बात सुन के भी और शाह साहब की बात सुन के भी, क्योंकि मैं थर्ड जनरेशन की पॉलिटिशियन हूं, ये सेकंड जनरेशन के, और इससे पहले कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह जो फर्स्ट जनरेशन के पॉलिटिशियन थे। तो इन्होंने कहा कि हमें कुछ ऐसे ज़ाब्ते बनाने चाहिए पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर कि जब हम देखें कि कुछ लोग मुशर्रफ के साथ भी बैठे हुए थे, कुछ लोग पीपल्स पार्टी के दौर में भी बैठे हुए थे, कुछ आज पीटीआई के साथ भी बैठे हुए थे, तो हमें नजरसानी करनी चाहिए कि लोग ये क्या करते हैं जब हमारी पार्टियों में आते हैं। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मुझ जैसे नौजवानों का तो जीना मरना है ही पीटीआई के साथ, तो इसके ऊपर जरूर गौर करना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि जब ख्वाजा साहब पीछे मुड़ के देखें और ये फार्मूला अप्लाई करें तो पता चले कि राना सनाउल्लाह समेत सारी की सारी उनके पीछे सफे जो हैं वो खाली हो गई हैं। फिर इन्होंने ये भी कहा, इन्होंने ये भी फरमाया कि हम लोग को ये भी गौर करना चाहिए कि अगर हमारे पास सियासतदान आ जाते हैं तो वो जबान क्या इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, मैं इससे भी एग्री करती हूं, लेकिन जनाब ट्रेनिंग तो लीडर से शुरू होती है। मैं जिस हल्के से इलेक्शन लड़के आई हूं, अल्लाह बख्श सरदार फारूक खान लगारी को सदर मुमलकत पाकिस्तान के गुजरे हैं, तो जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ बैठा करते थे, तो इनके लीडर नवाज शरीफ के अल्फाज हैं, मेरे अल्फाज नहीं है, मुझे इसके ऊपर मत कुछ कहिएगा स्पीकर साहब, उनके अल्फाज हैं कि इनको मैं बिठाऊंगा अपने साथ, ये सियासत करेंगे, इनके अबाव अजदाद अंग्रेजों के कुत्ते नहलाया करते थे। आज मैंने पहले कह दिया कि मैंने नहीं कहा। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करें, इसको हज़फ किया जाए, इस तरह की कोई बात नहीं करें। तो आज जी आज जो है वो मुझसे हारने के बाद, चोटी की सीट पे एमपीए बनने के बाद सुना है कि सरदार अवैस खान लगारी जो हैं वो इस वक्त पंजाब असेंबली के बेताज बादशाह बने हुए हैं और इनके सेक्रेटरी जनरल हैं। तो ये ना हो कि सफे इधर से भी खाली हो जाए। हमारे ये सीनियर हैं और ये सीनियर हमें कहते हैं कि आप लोग ऐसी प्लानिंग करें जो प्लानिंग आपके काम आए। तो स्पीकर साहब मैं क्या करूं कि मेरा सीनियर शाह साहब यहां पे खड़े होकर कहते हैं कि आप क्यों डैम बनाते हैं। 40 साल से जिन लोगों के मेरे साथ समेत शायद बाल भी सफेद हो गए होंगे, एक मुताले पाकिस्तान की बुक में पढ़ा करते थे जी, इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस तास मुआहिदा, वो सिर्फ किताबों की हद तक रह गया क्योंकि आपने मनसूबा बंदी नहीं की। जब आपको मनसूबा बंदी करनी थी तो आप तो साड़ियां और आम की पेटियां भिजवाते रहे और वो आपके दरवाजों के बंद बांधते रहे थे। आज हमारे सीनियर इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं कि हमने डैम की बुनियाद रखी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मुल्क एक एक पानी की बूंद को तरसे, आपके मुल्क में कहत साली आ जाए, बाय द वे कहत साली तो पहले आ चुकी है। आप लोगों ने कभी इस बात के लिए प्लानिंग नहीं की कि थर के अंदर बच्चे क्यों मरते हैं ग़िज़ाई किल्लत से, बलोचिस्तान के अंदर ड्राउट क्यों आया हुआ है, आप लोगों ने कभी उसके लिए नहीं किया। और आज आप चाहे एक्स जज हो जाए, चाहे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो जाए, आज आप इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि आपको बंद नहीं बांधने चाहिए, आपको डैम नहीं बनाने चाहिए। चाहे उसमें 10 रुपए आ जाएं, चाहे उसमें 10,000 रुपए आ जाएं, ये डैम इंशाल्लाह बन के रहेगा। फिर हमारे सीनियर फरमाते हैं कि आपने अपनी सफों में से अपने वजीर खजाना को या आपने अपने फलाने मिनिस्टर को कैबिनेट में से बाहर निकाल दिया, आपने उनसे पोर्टफोलियो वापस ले लिया। चले वो तो हमारी पार्टी का मसला है, हमारी पार्टी में तो नया पाकिस्तान के अंदर हर शख्स
मीडिया के सामने, आपके सामने, पार्लियामेंट के सामने स्टैंडर्ड इतने हाई हो गए कि हम हर चीज के जिम्मेवार जवाब देते हैं। आप भी तो बताएं ना, आपने 5 वज़ीर खजाना क्यों बदले? आपका इसहाक डार साहब आपके वजीर खजाना थे, नवीद कमर साहब आपके वजीर खजाना थे, नवीद मांडीवाला आपके वजीर खजाना थे, शौकतरीन आपके वजीर खजाना थे। आपको हमारे एक शेख हफीज के ऊपर तकलीफ हो रही है। फिर और तो और, खैर साहब ने तो सिंध का सीएम भी बदल दिया था, तब तो हमने आपसे कोई सवाल नहीं किया। क्या क्या उनका कसूर था आपके उसके सिंध का? तो बेहतर यह है कि जो टीम चाहती है, जिसके पास इक्तदार होता है, जब वो काम करना चाहती है तो आप उसको काम करने दें। बिल्कुल फिक्र न करो, ये वो वक्त गए कि पहाड़ पे चढ़ी, गोली मार गई और चले गए। अभी जवाब भी मिलेगा और हिसाब भी होगा, फिक्र न करे शबनम गोली का। फिर आपने कहा कि जी पीपल्स पार्टी की दौर में जो है जी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा थी, हमारे दौर में नहीं है। शाह साहब, आपके दौर में पहले उसमें आपकी जब हुकूमत मिली थी, आपकी 25% से इकोनॉमिक ग्रोथ जो थे 5%, फिर इन्फ्लेशन आपकी 0.9 के ऊपर होकर रह गई थी आपकी। फिर आपने कहा कि जी हमारा जो पूरा बजट है वो आईएमएफ से जो है वो स्पॉन्सर्ड है या आईएमएफ ने बनाया हुआ है। तो आप तो 7 मरतबा आईएमएफ के पास गए थे, तब जायज था जी। अब आपने आपने ये भी कहा कि जी गंदम के लिए ज़राई मुल्क है। नो डाउट हमारा ज़राई मुल्क है। आप सारे बड़े बड़े जागीरदार और वडेरे और आप लोगों के पास बहुत सारी जमीनी है लाखों के नाल के ऊपर, लेकिन 70 सालों में हमारी वाटर इकोनॉमी या एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, 5 क्रॉप थी हमारी। आप लोगों ने 70 साल में क्या किया हमारे लिए? आपकी कपास तो 12,000 बेल से 6,000 के ऊपर चली गई है। आप लोगों का जोन नहीं, आज तक आप लोग जोन नहीं डिक्लेयर कर सके कि हमने कौन सी फसल किधर उगानी है। क्या किया आप लोगों ने आज तक किसानों के लिए? फिर आप कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा। खुदकुशियां करने के ऊपर तो आपने मजबूर किया है लोगों को। पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा खुदकुशियां जो है वो पंजाब में हुए, इसका रिकॉर्ड भी आप निकाल करते कि तब आपको पता चलेगा। अब मैं इसके ऊपर आती हूं, बजट के ऊपर। हमारे साथ हमाद अजहर साहब यहां पे बैठे हुए हैं, यंग है, यंग पार्लियामेंटेरियन है, इलेक्टेड है पहली दफा। मैं मुबारकबाद इसलिए पेश करती हूं कि स्पीकर साहब 70 सालों से यहां बजट पेश होता है, 70 सालों से यहां पे तकरीरें होती हैं, लेकिन डेवलपमेंट फंड और सड़कों के लिए, पुलों के लिए हर बजट के अंदर होता है। लेकिन पहली दफा वज़ीर आज़म इमरान खान और हमाद अजहर और उनकी टीम मुबारकबाद की इसलिए मुस्तहिक है कि पहली दफा ये गरीब जो है वो बजट है। पहली दफा नादारों के लिए, विधवाओं के लिए, मजबूरों के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, बच्चों के लिए पहली दफा इस मुल्क ने कोई बजट बनाया। 200 अरब दिए हैं, 200 अरब दिए हैं। नौजवान, आप कहते हैं जी हमारी नौजवान नस्ल के लिए पहली दफा 100 अरब का इंतजाम सिर्फ इस बजट के अंदर किया गया है। आप जिसका मजाक उड़ाते हैं, बेशक आपने माशाल्लाह से रोटी कपड़ा मकान दिया होगा, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन अगर आपने रोटी कपड़ा मकान दिया है और आपने कहा है कि हमारा झंडा सिंध से लेकर खैबर तक लहराया जाएगा, मैं सवाल पूछता हूं, आपको तो बाई इलेक्शन में कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, आपका तो कोई टिकट लेने को तैयार नहीं था, आपने कहां से आपने वो वोट लिया है? आपने रोटी कपड़ा आज मकान दिया होता तो आज इनके किरायों के लगे $28,000। जद्दा और दुबई में बैठ के इन लोगों की मीटिंग्स हुआ करती थी काबीना की। इसके अलावा $3,000 के टेलीफोन के बिल थे जो इन्होंने कौमी खजाने से जो है वो दिए हैं। आप खुद सोचें कि कर्जों के अंदर जकड़ा हुआ एक मुल्क, लोग खुदकुशियां करने के ऊपर मजबूर, और मियां साहब का जो पूरा स्टाफ था वो लंदन में चर्चिल होटल में 4.5 लाख रुपए माहाना पे स्टे किया करता था। वो पैसे भी हमारी जेब से दी गए। $4.5 अरब की, $4.5 की मैं बात करूं, सॉरी, $4.5 लाख की। यानी कि लंदन यात्रा, इनके घरों के बिल, इनके बिजली के बिल, इनके अखबारों के बिल, इनके स्टाफ के बिल, इनके फैमिली के बिल
یہ سب کے سب اس 31,000 ارب جو ہمارے اوپر قرضہ چڑھائے گا اس میں سے دیے گئے. لہٰذا جناب اسپیکر صاحب میں قوم کو بتانا چاہتی ہوں کہ بدلے میں یہ جو کہتے ہیں شاہ صاحب نے کہا کہ آپ کو تو ہم نے بڑا اچھا ملک دیا ہے, آپ کے لیے تو بڑا آسان تھا ملک چلانا, تو میں بتا دیتی ہوں کہ کتنا آسان ملک ہمیں انہوں نے دیا. 94 ارب ڈالر کا انہوں نے بیرونی قرضہ ہمیں دیا, 16 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ دیا, 1200 ارب کا گردشی قرضہ دیا, 157 ارب کا سوئی گیس کا خسارہ دیا, 37 ارب کا ریلوے کا خسارہ دیا, 360 ارب کا پی آئی اے کا خسارہ دیا, 8 ارب کا میٹرو بس کا خسارہ دیا, 14 ارب کا یوٹیلیٹی سٹورز کا انہوں نے ہمیں خسارہ دیا. یہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو ملک دیا ہے. اور تو اور کہ یہ جو میٹرو اور اورنج بس انہوں نے بنائی ہے, اس کے ایک ٹھیکیدار کو 1 کلومیٹر کی روڈ جو ہے وہ 1 ارب میں دے گئی, اور جو فیوریٹ تھا اس کو وہی کلومیٹر اتنی سڑک 2 ارب کے اندر دے گئی. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کہتے کہ ہم نے اس ملک کے اوپر احسان کیا ہے. پھر اس دن خادم اعلیٰ صاحب نے کوئی ملٹری سونامی کی بات کی. میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کو یہ بات بتاؤں. میں اس ایوان کے اندر کہنا چاہتی ہوں, قوم کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے فخر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان پہلا ویژنری لیڈر ہے جو دیوار کے پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے, جس کو یہ بات پتہ ہے, جس کو یہ بات پتہ ہے کہ قدرتی آفات, سن لیں حوصلہ خاموشی سے غور سے سنیں جی, خاموشی سے صبر اور تحمل کے ساتھ ایک دوسرے کو سنیں. اسپیکر صاحب سننا تو اس لیے ان کو پڑھا گیا کہ یہ پرائم منسٹر عمران خان کی ویژن ہے, جس کو یہ بات پتا ہے کہ ٹوڑی پہ ہاتھ رکھ کے, ترچی ٹوپی پہن کے, گم بوٹ پہن کے سیلاب میں کھڑا ہونے سے قدرتی آفات کے خطرے نہیں ٹل جاتے, یا 2 ٹرک ٹھیلے قوم کو بیکاری بنا کے سیلاب زدگان کو بھی کھڑا کرنے سے جو ہے اس ملک سے قدرتی آفات ختم نہیں ہو سکتی. میں اس فلور پہ شکریہ ادا کرتے ہوں اپنے پرائم منسٹر عمران خان کا کہ 7.8 بلین انہوں نے قدرتی آفات اور کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے لیے انہوں نے ہمیں دیا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, اور یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کلین گرین پاکستان کے لیے ہمیں 2 ارب, یہ تو یہ ٹوٹل ملا کے 10 ارب بنتے ہیں. یہ پہلی دفعہ اس ملک کو اعزاز آتا ہے پرائم منسٹر عمران خان کو کہ انہوں نے ڈیزاسٹر سے بچنے کے لیے, اور مجھے پتا ہے یہ نہ کچھ کرے لیکن انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں ہمیں ضرور دعائیں دیں گی کہ ان کو کلائمیٹ اور ڈیزاسٹر فری پاکستان ملا تھا. اس کے بعد مجھے انتہائی خوشی ہے اسپیکر صاحب, کیونکہ میرا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے, اور مجھے انتہائی خوشی ہے کہ پہلی دفعہ لاہور کے علاوہ, تخت لاہور کے علاوہ بھی کسی اور جگہ کا سوچا گیا ہے اس بجٹ کے اندر. مجھے انتہائی خوشی کیونکہ ایک طرف پورے پنجاب کا بجٹ لاہور کے اوپر جو ہے وہ لگایا جاتا ہے. مجھے کوئی اعتراض نہیں, لاہور ہمارا بھی دل ہے, لیکن وہ کتنا ریونیو کلیکٹ کرتا ہے. 600 ارب خادم اعلیٰ نے لاہور کے اوپر لگائے, لیکن ایک بارش کی مارے وینس بن جاتا ہے, کشتیاں اس کے اندر تیرنے لگتی ہیں. تو مجھے خوشی ہے کہ پہلی دفعہ مجھے اس بات کی انتہائی خوشی ہے کہ میرے سرائکی بیلٹ کی اور میرے بلوچوں کی آواز سنی گئی ہے. پہلی دفعہ اس بجٹ کے اندر ساؤتھ پنجاب کا 35% بجٹ جو وہ انشاءاللہ ساؤتھ پنجاب کے اوپر لگے گا. اگر انہوں نے 10 سال میں کچھ کیا ہوتا تو اسپیکر صاحب ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز بتاتے ہیں, مقدر دیکھیں کہ پچھلے 10 سالوں میں ڈیرہ غازی خان, راجن پور, مظفر گڑھ اور بہاول نگر سب سے زیادہ غربت کی لکیر کے اندر نیچے گئے ہیں. جہاں سے صدر مملکت پیدا ہوئے, جہاں سے چیف منسٹر پیدا ہوئے ہیں, وہاں پہ جانور اور انسان آج بھی ڈیرہ غازی خان میں ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے ہیں. وہاں پہ ایک گولی کو لوگ ترستے ہیں, اور ان کے لاہور میں ان کے بسوں کے اندر وائی فائی ملتا ہے. آج پہلی دفعہ ان کی چونکہ اپنی اولادیں ہیں جو کہ آکسفورڈ سات یونیورسٹیاں, جی شکریہ ثناء اللہ مستی خیل, 7 یونیورسٹیاں ساؤتھ پنجاب میں انشاءاللہ جو ہے وہ بنائی جائیں گی. جناب اسپیکر صاحب, بہاول پور وکٹوریہ ہاسپٹل میں ایک
رات کے اندر 35 بچے صرف اس لیے مر گئے کہ ان کو آکسیجن جو ہے وہ اویلیبل نہیں تھی. آج مجھے یہ بات خوشی ہے کہ اس بجٹ کے اندر پہلی دفعہ ہمارے ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کی آواز سنی گئی ہے اور اس میں ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک مین بڑا ہاسپٹل بنایا جائے گا. آخر میں آپ کا 2 منٹ کے اندر اپنی بات مکمل میں کریں. اسپیکر صاحب بالکل 2 منٹ میں ضرور اپنی تقریر ختم کر دوں گی، لیکن آج پارلیمنٹ کے فلور پہ یہ بھی فیصلہ کر لے کہ جو ہر روز ہمیں اپنا شجرہ نسب بناتے ہیں، ہر روز ہمیں بتاتے ہیں کہ میں فلانا ابن منسٹر ابن منسٹر ابن منسٹر، تو ہم بھی غلام ابن غلام ابن غلام نہیں ہیں. ہمیں بھی اتنا ٹائم دیا کرے جتنا ان کو ٹائم دیتے ہوتے ہیں. یہ ہر پارٹی کا چیف جو وپ ہے وہ فائنل کرتا ہے کہ کس ممبر کو کتنا ٹائم دینا ہے. تو اس میں جو ہے وہ آپ اپنے وپ کو کہیں آپ کو جو ٹائم دیا ہے میں اتنے ٹائم کا پابند ہوں. اسپیکر صاحب آخری الفاظ میرا یہ کہ یہ جتنا مرضی ہمارے سے اختلاف کر دیں، جتنا مرضی یہ باتیں کر لیں، لیکن آج مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ میرے لیڈر نے ایسے لیڈر پیدا کیے کہ آج شاہ صاحب اور خواجہ صاحب کو جواب دینے کے لیے ہمارے جیسے ینگسٹر موجود ہیں. یہ پلیٹ فارم ہمیں دیا ہے. اور آج یہ بھی فیصلہ کر دے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی زندگی کو اپنے کریئر کو داؤ پہ لگا کے صرف اور صرف پاکستان کی بات کی. بجٹ پہ آپ ضرور تنقید کریں، ہر چیز پہ تنقید کریں، لیکن عوام یہ سن رہی ہے کہ ایک ہی مرد مجاہد ہے اور وہ پرائم منسٹر عمران خان ہے. آپ اس کا ساتھ دیں، آپ پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. جناب خرم دستگیر خان صاحب.